آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اب آپ سنیے پہلے اہم خبروں کا ساتھ۔ سندھ سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے نتیجے میں پارلیمنٹ کا کام آج بھی ہوا متاثر۔ لیفٹننٹ گورنر کے ہاتھوں ملیٹنسی سے متاثرہ کنبوں کی راحت رسانی کے لیے مخصوص پورٹل کا آغاز۔ منوج سنہا نے ننون میں یاتریوں کے لیے سہولیات کا لیا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ کی نئی قومی تعلیمی پالیسی کی جامعہ عملی کی وکالت۔ سری نگر میں NEP سے متعلق یک روزہ کانفرنس سے کیا خطاب۔ اور جو ڈویژن کے کئی علاقوں میں سیلابی ریلوں کی وارننگ، وادی میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش کی پیش گوئی۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حزب اختلاف جماعتوں نے پارلیمنٹ آپشن سندھ اور بہار میں معاملات پر زبردست ہنگامہ آرائی اور شور شرابے کے پیش نظر دونوں کی کارروائی پورے دن کے لیے ملتوی کرنا پڑی۔ نعرے بازی اترائی اپوزیشن کے آپریشن سندھ اور بہار میں ووٹر فہرستوں پر تیز تر نظر ثانی کا معاملہ پر طالب کرتے ہوئے ایوان زیرین کے وسط رکھنا اندازی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی نے آپریشن سندور پر بحث کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ ادھر ایوانی بالا میں بھی اسی طرح کے مناظر دیکھنے کو ملے۔ جب ہنگامہ آرائی میں کوئی کمی نہیں آئی تو دونوں ایوانوں کی کارروائی پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ جموں کشمیر میں دہشت پسندی سے متاثر افراد اور کنبوں کو راحت پہنچانے کے ایک اہم ادارہ جاتی قدم کے طور لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے آج ایک مخصوص ویب پورٹل کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام کی بدولت ان افراد کو سرکاری نوکری فراہم کرنے اور دیگر قسم کی معاونت فراہم کرنے کا عمل تیز اور آسان ہوگا۔ یہ پورٹل محکمہ داخلہ نے NIC یعنی نیشنل انفارمیٹکس سینٹر کے تعاون سے تیار کیا ہے، جو ملیٹنسی سے متاثرہ کنبوں کا ضلع وار ڈیٹا ایک جامع انداز میں سٹور کرنے کا ایک مرکزی پلیٹ فارم ہوگا۔ واضح کہ اس سلسلے میں صوبائی سطح پر پہلے ہی 2 ٹول فری ہیلپ نمبرات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ صوبائی کشمیر کے لیے ہیلپ لائن کا نمبر ہے 0194-248-7777، جبکہ جموں ڈویژن کے لیے ہیلپ لائن کا نمبر 0192478995 ہے۔ دریں اثنا لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے پہلگام میں آج یاترا کے چندنواڑی اور ننون بیس کیمپوں کا دورہ کر کے وہاں یاتریوں کے علاوہ خدمات فراہم کرنے والوں اور متعلقہ ملازمین کے ساتھ بات چیت کی، جس دوران انہوں نے شردھالوؤں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ لیفٹننٹ گورنر نے کہا کہ یاترا کے کامیاب انعقاد سے جموں کشمیر کے سیاحتی سیکٹر کو بھی زبردست فروغ ملے گا۔ اس موقع پر آکاشوانی نیوز سری نگر کی بات کرتے ہوئے سے یاتری سویدھاؤں کی درشٹی سے، سرکشا کی درشٹی سے ہر بار انتظام بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ بھی یاتریوں کی دیکھ ریکھ میں لگے ہیں یا سرکشا میں لگے ہیں۔ بڑی شدت سے، بڑی محنت سے یہ انہوں نے انشور کیا ہے کہ یاترا کی ایک سکھد انبھوت لوگ لے کر کے جائیں۔ یاترا کی سفلتا جموں کشمیر کے پریٹن کو ایک نیا بوسٹ دے گی۔ اسی دشا میں یاترا چل رہی ہے۔ اب تک میرا خیال ہے کہ 3,35,000 کے آس پاس یاتری درشن کر چکے ہیں۔ ابھی بھی ہم لوگ آشانوت ہیں کہ بڑی سنکھیا میں لوگ آئیں گے۔ بالٹال میں بھی تھے، نوان بیس کیمپ میں بھی تھے۔ ایک اتسو کا واتاورن دونوں کیمپوں میں دکھائی پڑ رہا ہے اور شردھالو کافی سنتشٹ ہو کر کے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے قومی تعلیمی پالیسی کی جامعہ عمل آوری بنانے کی وکالت کرتے ہوئے تعلیم دانوں سے طالب علم کو با اختیار بنانے کی استدعا کی ہے۔ وہ SKICC سری نگر میں قومی تعلیمی پالیسی 2020 پر جموں کشمیر میں عمل آوری بنانے سے متعلق ایک کانفرنس میں اظہار خیال کر رہے تھے، جس کا موضوع ایمپاورنگ ایجوکیشن لیڈرز فار ہولسٹک ایجوکیشن تھا۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی اب 5 سال پرانی ہو گئی ہے اور ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم اس کو عملی جامہ پہنانے میں کس قدر کامیاب ہوئے ہیں، کہاں کمی بیشی رہی ہے اور اسے بہتر طریقے پر نافذ کرنے کے لیے کیا کچھ اور کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو، سکولی تعلیم محکمے کے سیکرٹری رام نواس، وزیر اعلیٰ کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری دھیرج اور دیگر کئی سینئر عہدیدار بھی موجود تھے۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دونوں روایتی راستوں سے احسن طریقے پر جاری ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق آج سے پہر 4 بجے تک مزید 9,910 یاتریوں نے امرناتھ گپھا میں حاضری
दे कर शिवलिंगम के दर्शन किए। इस तरह अब तक दर्शन करने वालों की मजमूई तादाद 3,35,000 से भी ज्यादा हो गई है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज मजीद 3,536 यात्री वादी पहुंच गए हैं। दरियासना श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु सरकारी इंतजामात, कश्मीर की खूबसूरती और मकामी लोगों की खंदा पेशानी से काफी मुतासिर नजर आ रहे हैं। अमरनाथ की यात्रा करता किस्मत वाला मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो बाबा भोलेनाथ ने मुझे अपने दरबार बुलाया है। बहुत अच्छी सुविधा, सारे कर्मचारी बहुत बढ़िया से। पहली बार यात्रा करी मैंने, बहुत बढ़िया लगा। प्रशासन की बहुत बढ़िया व्यवस्था है और बाबा की कृपा सब पे बनाए रहे हैं। ये सोचते हैं कि बाबा के दरबार में जाने से कुछ खतरा वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी बहुत ज्यादा बढ़िया एकदम यात्रा चल रही है। बढ़िया, कश्मीरी लोग भी बढ़िया है, सभी लोग अच्छा वेलकम कर रहे हैं। इंडियन आर्मी भी सबका अच्छा सपोर्ट कर रही है, कश्मीरी लोग भी बढ़िया सबका सपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिम भाई भी सबका सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदू भाई भी सबका सपोर्ट कर रहे हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर में बारिश की पेशगोई के तनाजुर में यात्रा के रास्तों पर मौसम की आइंदा सूरत हाल के बारे में श्रीनगर में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया। यात्रा रूट है बालताल से लेकर होली केव, पहलगाम से लेकर होली केव, थोड़ा इंटरमीडिएट लाइट रेन ड्रिजल टाइप का एक्टिविटी रहा। अभी एक स्पेल फिर से होगा बारिशों का, अगले 1-2 घंटे के लिए लाइट रेन, कुछ एक जगहों पे थोड़ा सा मॉडरेट रेन टाइप ये एक्टिविटी जो है रह सकता है। फिर रात के खासकर लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग आवर्स में फिर से थोड़ा सा लाइट स्पेल के चांसेस हैं। कल डे टाइम में भी इंटरमीडिएट मॉर्निंग आवर्स में और टुवर्ड्स आफ्टरनून आवर्स, तो ये सिलसिला रहेगा थोड़ा सा बारिशों का लगभग 24 दोपहर तक। और उसके बाद जो है मौसम एक बार फिर थोड़ा सा ड्राई रह सकता है, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जनरली रहने के चांसेस है। हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम महकमे ने कश्मीरी दस्तकारी के नाम पर एक सयाह को मशीन से बना हुआ कालीन फरोख्त करने की पादाश में टंगमर की एक ताजिर को ब्लैक लिस्ट करके उसके कारोबारी यूनिट की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी है। महकमे के डायरेक्टर मुसर्रत इस्लाम ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा कि कश्मीर 8 बाजार नामी कारोबारी यूनिट के मालिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। इस बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी को एक कुवैत बेस्ड टूरिस्ट हैं मिस्टर सैयद फुरकान आलम साहब, उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज की कि मुझे जी एक ऐसा कारपेट बेचा जा रहा है जो मशीन मेड है और मुझे कंफर्म करना है कि क्या इस पे ये जो QR कोड लेबल लगी है क्या ये IICT ने लगाई है कि नहीं लगाई। द मैटर वाज इमीडिएटली एस्केलेटेड टू द क्वालिटी कंट्रोल विंग और क्वालिटी कंट्रोल विंग ने शो कॉज नोटिस इशू किया। इसका जवाब हमने 2 दिन में मांगा फ्रॉम द कंसर्न शुगर कौन सी पूरा टंगमरग पे है। उसका जवाब जब हमने अपने एविडेंस के साथ उसको हमने देखा तो वी फाउंड दैट इट वाज टोटली बेसलेस, मिसलीडिंग। तो वी हैव टुडे अंडर सेक्शन 6 and 7 ऑफ द J&K रजिस्ट्रेशन ऑफ टूरिस्ट ट्रेड एक्ट हमने इसकी डी रजिस्ट्रेशन कर दी है और ब्लैक लिस्टिंग भी कर दी है। So with these words I would like to assure all the stakeholders related with the world famous Kashmir crafts की the handicraft and handloom department की जो पॉलिसी है काउंटरफीट प्रोडक्ट्स पे क्रैकडाउन की वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इसमें हम इमीडिएट एक्शन लेंगे और इंश्योर करेंगे कि इस किस्म के शोरूम्स को, इस किस्म के डीलर्स और बिजनेसमैन को टोटली ब्लैकलिस्ट करें। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। सेहत और तालीम की वजीर के उभरते शोबों में हुनरमंदी पर बनी रोजगार के हाल कोर्सेज शुरू करने पर जोर दिया है। वो सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर और इसके तहत काम करने वाले कॉलेज की कारगुजारी का जायजा ले रही थी। मीटिंग में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मोहम्मद मुबीन, आला तालीम महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शांत मानू, जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस और दीगर मुत्तलका ओहदेदार भी मौजूद थे। जल शक्ति और जंगलात व माहौलियात के वजीर जावेद अहमद राना ने आज पुंछ जिले का तफसीली दौरा करके वहां तरतीब नौ शुदा तकसीम कारी सेक्टर स्कीम की अमल आवरी का जायजा लिया। प्रदेश बीजेपी के सदर सत शर्मा ने अफ्रीका के नाइजीर में रामबन के लापता शख्स रंजीत सिंह को बाजियाब करने के लिए फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। सत शर्मा ने इस सिलसिले में आज एक वफ्द पर पार्टी हेडक्वार्टर पर मुलाकात की। इस दौरान एक अलहदा मीटिंग में सत शर्मा ने पार्टी के कारकुनों पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर में अपनी अवामी राबिताकारी मुहिम में सूरत लाएं। इस मौके पर पार्टी के तंजीमी अमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कश्मीर खित्ते में बीजेपी के बढ़ते हुए रसूख पर
इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी रियाज अहमद वानी की वालिदा माजिदा के इंतकाल पर गमज़दा कुंबे के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने मरहुमा के घर जाकर अहल खाना के साथ हमदर्दी का इजहार करने के अलावा मरहुमा की जन्नत नशीनी के लिए दुआ की। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और आकाशवाणी श्रीनगर के न्यूज़ सेक्शन ने भी रियाज अहमद वानी के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज बटवारा श्रीनगर जाकर सीनियर पार्टी लीडर हाजी गुलाम कादिर परदेसी के साथ ताज़ियत का इजहार किया, जिनकी भाभी का कल गुज़श्ता रोज़ इंतकाल हो गया। मरहुमा MLA लाल चौक एहसान परदेसी की चाची थी। सदर मौसूफ और पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने साथ ही साबिक वजीर मरहूम गुलाम नबी वानी सोगामी को उनकी 44वीं बरसी पर याद करके उन्हें खराज अकीदत अदा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमानी आला और MLA जडीबल तनवीर सादिक ने कहा है कि मुखलिसाना और मुनज़्ज़म बातचीत ही पाईदार अमन का वाहिद रास्ता है। वो नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन और बातचीत से मुतल्लिक मुनक़दा अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 250 से जायद सीनियर लीडर और कारकुनान आज पार्टी के प्रदेश सदर तारिक हमीद कर्रा की क़यादत में जम्मू से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। रवानगी से कबल सहाफ़ियों के साथ बात करते हुए तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि पार्टी लीडरान जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल कराने का मुतालबा लेकर दिल्ली आ रहे हैं और वो कल पार्लियामेंट के बाहर इस मुतालबे के हक में अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने गैर जमहूरी तौर रियासत का दर्जा घटा दिया और इस खत्ते का रियासत का दर्जा बहाल करने का अपना वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। पार्टी लीडरान ने दिल्ली रवानगी से कबल तवी ब्रिज पर महाराजा हरी सिंह के मुजस्समे पर गुलबारी की। PDP के नायब सदर सरताज मदनी ने आज जम्मू में पार्टी लीडरों और कारकुनों की एक मीटिंग में पार्टी के यौम तासीस के सिलसिले में मुनक़्क़िद की जा रही तकरीबात के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी पर लोगों को सियासी तौर पर गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया। इस मौके पर नौजवान माहिर कानून सुकृत महाजन ने PDP में शमूलियत इख्तियार की। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की दूर अंदेश कायदाना सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए उनकी मुद्दत कार में तोसी की जानी चाहिए। उन्होंने एक बयान में कहा है कि मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में तरक्याती मंजरनामे को दवाम बख्शने में एक अहम और कायदाना रोल अदा किया है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। अपने संतुलित जीवन के लिए, अपने जीवन में सफलता के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदामात के बारे में एक माहिर तालीम GM परवाना ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, किसी भी समाज के मुस्तकबिल की ज़मीन इस समाज की नौजवान पौध होती है। आजकल बेशतर नौजवान नशा व ड्रग इस्तेमाल करने में मुलविस नजर आते हैं, जिसकी वजह से इनका मुस्तकबिल बर्बाद होता है। इन नौजवानों से गुजारिश है कि नशा व ड्रग इस्तेमाल करने परहेज करें और अपना मुस्तकबिल संवारने की कोशिश करें। कुलगाम में फास्ट ट्रैक अदालत के एडिशनल सेशंस जज ने 2010 के खौफनाक तेज़ाब हमले के मामले में मोहम्मद यासीन कुले और मोहम्मद इकबाल कुले साकिनान लामड़ द्यूसर नामी 2 अफराद को मुजरिम करार दिया है। चीफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर जियाउर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अगरचे इस मामले में अभी तक सजा की मुद्दत का ऐलान नहीं किया गया है, ताहम आइंदा दिनों इसमें दलाइल सुने जाएंगे। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा है कि प्रसार भारती मुस्तकबिल के तकाज़ों को पूरा करने के लिए न्यूज़ रूम में AI का इस्तेमाल कर रहा है। वो कंबोडिया में 20वें एशिया पैसिफिक मीडिया की चोटी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में बोल रहे थे। गौरव द्विवेदी ब्रॉडकास्टिंग के फ़रोग़ की जनरल कॉन्फ्रेंस के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट के सदर भी हैं। उन्होंने ये बात उजागर की कि तेज़ी से तब्दील हो रही मसनूई ज़हानत बुनियादी तौर खबरों और नशरियात की सनत को एक नई शक्ल दे रही है। वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हमारे समंदर को बहरी हिंद कहते हैं और वक्त आ गया है कि हम
اس شناخت کو نہایت افتخار اور مقصد کے ساتھ اپنائیں۔ Prime Minister Modi spoke about it twice consecutively in his two Independence Day addresses, 2022 maybe 2023 maybe, because he was trying to awaken the Indian mind to this vast wealth which is lying unexplored. Till 2014-15 there was no attention given to this vast resource, 11,000 kilometer lamba hamara coastal area, and if you explore, and almost 12 states lying on the coast, agar aap usko explore karenge, I think the amount of minerals, metals and fishery jo wahan se niklegi will be almost as much as you are getting on the land. آج قومی جھنڈے کے دن منایا جا رہا ہے۔ بھارت کی آئین ساز اسمبلی نے 1947 میں آج ہی کے دن ترنگے کو ملک کے قومی جھنڈے کے طور قبول کیا تھا۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کشمیر کے انتناگ اور بارہ مولہ ضلعوں کے علاوہ ڈویژن کے سبھی 10 اضلاع میں کئی مقامات پر اگلے 24 گھنٹوں کے دوران طغیانی آنے کی وارننگ جاری کی ہے۔ سری نگر میں محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے آئندہ دنوں کی موسمی صورتحال کے بارے میں یوں پیش گوئی کی۔ جموں کشمیر کی بات کریں تو جموں ڈویژن میں مانسون کافی ایکٹیو ہے، بارشیں کافی زیادہ ہوئی ہیں پچھلے 1-2 دنوں سے، اور کمنگ ڈیز میں بھی ہیوی ٹو ویری ہیوی رین فال کے چانسز ہیں۔ کچھ ایک جگہوں پہ لینڈ سلائڈز، مڈ سلائڈز یا شوٹنگ سٹونز کے کافی زیادہ چانسز ہیں، آلریڈی ہوئے بھی ہیں کچھ جگہوں پہ، اور اسی طرح پونچھ، راجوری، ڈسٹرکٹ رامبند، ریاسی، ادھمپور، ان سارے جگہوں پہ جو ہے فلیش فلڈز کے چانس ہیں، انکلوڈنگ ڈسٹرکٹ ڈوڈا۔ یہاں ویلی کے اندر بھی لائٹ رین، کچھ ایک جگہوں پہ ماڈریٹ رین، بیچ بیچ میں انٹینس شاورز وتھ گسٹی ونڈز ابھی کرنٹلی چل رہا ہے کچھ ایک جگہوں پہ۔ تو اس ٹائپ کا ایکٹیویٹی ابھی 24 آفٹر نون تک رہنے کے چانسز ہیں، فورنون آفٹر نون تک۔ فورکاسٹڈ تھا کہ بارشیں کافی زیادہ ہوں گی، اس سے ضمن میں ہم نے ایڈوائزری آلریڈی ایشو کیا تھا۔ واٹر لیول ابھی کمنگ ٹائم میں اور تھوڑا سا بڑھ سکتا، تو بالکل احتیاط کرنا چاہیے، ندی نالوں کے اندر یا وینچر آؤٹ نہ کریں، آس پاس کے جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا احتیاط کریں۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.1 ڈگری سیلسیس تھا۔